ना कमी ना देखा छानने से डर हो के ठीक किया तो सगळ्यांचे बजेट स्पेशली भुरगी everybody लोक यू कॅन ब्रिंग युअर पेरेंट्स एज वेल सर भुरगी तुम्ही पेरेंट्सांना घेऊन येवपाक शकता तुझे भाव भयण कोण आसा तुझको कोई खबर पर ये दिल अब से है कहने लगा तू मेरी तेरा होने लगा तू मेरी होने लगी सगळ्या लोकांच्या तर्फेन तशेंच ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर श्री रवण खंवटेजी हांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी थर्ड टायम गोवा हेरिटेज फेस्टिवल आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सालिगांव गांवांत दिलो. म्हाका दिसता एवरी इयर बऱ्यान बरो म्हणजे एवरी इयर इट बिकम्स बेटर अँड बेस्ट म्हणटा पळय तसो हो थर्ड आमचो हेरिटेज फेस्टिवल आमी सेलिब्रेट करता. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ही हेरिटेज कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तशीच सालिगांव म्हणटा ती एक हेरिटेज विलेज. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी मांडोवी नदीच्या कांठा वयल्यान सुरवात जाता आनी हितून सगळ्यो म्हणजे हितून चर्चीज आसा, हितून बरी बरी देवळां आसा, हितून फोर्ट आसा, हितून बीच केकदोळे सारको कोको बीचा सारके बीचीस आसा. हांगा सामकी हिरवीगार शेतां आसा. हांगा सगळें कितें जाय एक हेरिटेज विलेज जावपाक एक हेरिटेज कॉन्स्टिट्युएन्सी जावपाक ह्यो सगळ्यो पोर्चुगीज घरां ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. आनी हेरिटेज फेस्टिवल हे सुद्धा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता आमच्या माहिती दिवस चर्चीच्या सुंदरशा चर्चीच्या सामकाराक. आनी हे सगळें आसतना हो जो वाठार ही आमी गेटवे ऑफ ऑल दी बीच बेल्ट म्हणटा. ह्या वाठारांतल्यान जर गेले जाल्यार सगळे नामनेचे बीच आसा. कलंगूट, बागा, अंजुना, आरपोरा, वागोतोर ह्या वाठारांतल्यान वता. सो म्हाका दिसता एक बरो जागो आनी उपकार ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराचे की आमकां हो वेन्यू तेंच्यांनी थर्ड टायम दिलेलो आसा म्हणून. हेरिटेज फेस्टिवल एवरी इयर जाता पूण ह्या फावटी एक म्हणजे अनोखे हेरिटेज फेस्टिवल आमी घडोवन हाडला. आनी सगळ्याकून पयलीं हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की जी माणकुली भुरगीं तुमी आयज स्टेजीर पयल्या आनी ते सगळी म्हणजे भुरग्यांनी यूथ जे आसा ते आयज तेंच्यांनी डान्स केला हांकां लागून आनी हेंच्या पेरंट्सांक लागून सगळ्यांनी एकदां ताळयो मारच्यो. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.